জিন্দাবাদ 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 টাইগার জনতা জিন্দাবাদ 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 সরকার পার্টি জিন্দাবাদ 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 ওরে গোটা ঝাড়খণ্ড হে গো গোটা ঝাড়খণ্ড আবার গোটা বাঙ্গাল হিলার লাগবে চারে গো জাগায় দেলে হায় হায় জাগায় দেলে বিজয় রাম টাইগারে হে গো একর সভায় হাজার হাতে আর মানুষে কই দিন গাজা এ ভাই মানুষে কই দিন গাজা আর সবাই কহ হে গো সবাই কহ সিরা নিয়ে হে পারে গো জাগায় দেলে বিজয় রাম টাইগারে জনগণকে আমাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি, আপনারা নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ুন। আমাদের শহরে আমরা বসে পড়েছে, আপনারা যিনার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে আছেন, ওনাকে আমাদের মঞ্চে আসতে দিন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, মঞ্চে আসার রাস্তাটা একটু ফাঁকা করে দিবেন।
টাইগার জয়রাম দাদাকে মঞ্চে আসতে দিন। আপনারা যিনার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহ আছেন আমাদের মঞ্চে উপস্থিত। তো রাস্তাটা শুরু হয়ে গেছে, গাড়িটা ঢুকবে নাই, তাই টাইগার দাদা আমাদের মঞ্চে আসছে। আপনারা রাস্তাটা একটু খালি করবেন, রাস্তাটা আপনারা একটু খালি করবেন, রাস্তাটা আপনারা একটু খালি করবেন, আপনারা রাস্তাটা একটু খালি করে দেন। আমাদের আজকে যে পরবর্তী যে কর্মসূচি, আমাদের আজকের মুখ্য বক্তা আমাদের নয়নমণি মণি, বৃহৎ ছোটনাগপুরের নেতৃত্ব, ডুমরির বিধায়ক, যার আদর্শে আমরা আজকে আদর্শ হয়েছি এবং যার পথে আমরা চলতে পারছি, সেই বিখ্যাত মানুষ, যা কথা আমরা শুনতে আজকে অধীর আগ্রহে মায়ের মসি কাকি যেটি থেকে শুরু করে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছেন। সকলকেই এই মঞ্চের পক্ষ থেকে যারা অভিবাদন, অভিনন্দন। আপনারা রাস্তাটা একটু ফাঁকা করে দেন, রাস্তাটা একটু ফাঁকা করে দিবেন আমাদের নেতৃত্বকে ঢোকার জন্য। আমাদের আজকের এই মঞ্চে টাইগার জয়রাম দাদা, শহীদ একলা কানসারি, দেবী মাহাতো, নিবেদিতা মাহাতো সহ আরো অনেকে এসেছেন। তাই আমি বলবো যারা সকলে এই মঞ্চে আছেন, আপনারা মঞ্চটা একটু খালি করে দেবেন, দয়া করে, দয়া করে মঞ্চটা একটু খালি করবেন। আর যারা রাস্তায় আছেন, जेल के पाटे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल के पाटे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीलिका मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवी मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्जुन राजौर जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल के पाटे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। স্টেজটা একটু খালি করে দেবেন, স্টেজটা একটু খালি করে দেবেন, যারা যারা আছেন স্টেজটা একটু খালি করে দেন। সমস্ত শিল্পী ভাইদেরকে বলা হচ্ছে আপনারা একটু স্টেজটা খালি করে দেন। জয়রাম মাতো স্বাগতম, 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 জয়রাম মাতো স্বাগতম, 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 জয়রাম মাতো স্বাগতম। স্বাগতম, স্বাগতম। যুব সমাজের নিয়ন্ত্রণ বলে জয়রাম মাতো স্বাগতম, যুব সমাজের বলে জয়রাম মাতো স্বাগতম। স্টেজে জোহার পুরুলিয়া। আপনাদের কাছে আজ এই ফরেস্ট মোড়ের কাছে গোবিন্দ মাহাতো স্টেডিয়ামে আমরা এসেছি ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চার সুপ্রিমো ক্রান্তিকারী টাইগার জয়রাম মাহাতো যে আমাদের সঙ্গে আছে देवी मातो, तरुण मातो, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भाई राजू मातो जी, हमारी बहन स्वरूप निवेदिता मातो जी एवं तमाम यहाँ पर आए हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बड़ों को हम सदा प्रणाम करते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं। एक ही बात हम लोग यहाँ पर कहने के लिए आए हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अपना पूरा समय हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो को दूंगा। इसलिए मैं एक शब्द आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए मैं आया हूँ कि जिस तरह से झारखंड प्रदेश में आज 3 साल से हम लोगों ने यहाँ के वहाँ की जनता के लिए वहाँ के सरकार को अल्टीमेटम के अल्टीमेटम, चाहे हमारे वहाँ नीति रोजगार हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे रोजगार नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, वगैरह वगैरह जितने भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हमारे झारखंड में, तो झारखंड में आज 25 साल अलग होने के बाद भी झारखंड की समस्या जस की तस है। हम आप लोग से निवेदन करने के लिए आए हैं, पश्चिम बंगाल और खास करके पूर्णिया जिला के जनता के माध्यम से, कि जिस तरह से हम लोग झारखंड में जन आवाज का बुलंद किए हुए हैं, उसी प्रकार
पश्चिम बंगाल के पूरे जिला सहित तमाम जिलों में टाइगर जयराम माता जी के नेतृत्व में अन्याय के खिलाफ में लड़ाई को आप लोग आगे लड़ने का काम कीजिए। जो है कतगुलो के चिड़िया घूमो के तो ओहे रघुपति महतो जे माने लोके कहत के जयराम माता प्रोग्राम होले काहे जे तो के ना डाकतू हमको नहीं डाकतो के ना मैं कह दूं हमें निदे नहीं होगा है ना। तो ओहे रघुपति महतो की जे कोनो प्रोग्राम है जाको पेमेंट काटी ले जयराम महतो की बोल सही रघुपति महतो ओहे रघुपति महतो की जे यही तब देखती 12 घंटे ए जेल के झंडा को आवाज दे वाला यदि हां घाट भुजिया टिकट से चला रहे हैं पुलिस लोग पैरा करते हमारे लोग तो बहुत ना है तो रघुपति महतो का हम तो काट गया पहले वहां मेन रोड से पहले देखिए हम वो तेरे बाबू झंडा काला का बहुत बड़ा है तो से तो सवाई के जवाब बेसी समय नहीं तो से हम एक झूरे दे तो जाओ कोणला थोड़ा क्या तो ये सुनती चला दे तो सुबह सुबह को है ना हेलो हे गो झारखंड राजे कोरिली कोंगरे अरे कोजे उमर जुआन चला हे गो झारखंड राजे कोरिली कोंगरे कहां पे लिया अरे कोजे उमर जुआन चला हो जे गोटा झाड़े हे गो गोटा झाड़े ये बार गोटा बांगा हिला लगती चले गो जगाए देले हाय हाय जगाए देले की जोई राम टाइगरे हो जे गोटा झाड़े हिला लगती चले गो जगाए देले की जोई राम टाइगरे तो वे जही सुने ये कर भाषा अरे जवान बूढ़ा सेवा करसो ए भाई जवान बूढ़ा सेवा करसो तोरा देखा मोटामोटी 30% हलो एकदम 80-85 को फिर बुढ़ा लगा जाता है बाकी भीड़ देख के देखते हैं आप तो जही सुने एकर भाषा जमाने जुआन बुढ़ा सेवा करसो किछु दिन आगे तो हे गेले मोटामोटी 2022 तখন हमरा একটা টাকা সূত্র করব কে জান জয়রাম বাবু কবে যাব দেখা এই আপনার টাইগার কালা है শুনে পাওতা না মোটামুটি 80-85 বছরের বুড়া मोबाइल में सर्च करके नेट घुराई वाला एक क्वेश्चन जयराम माता का भाषण सुनना है दोमा घुरे टक्का पूरा का कोनो होतो तो कोई ध्यान दो आज जयराम में कुछ नहीं को हम जो गेलो देखो तो मोबाइल पे कोई लगता डाटा घुराई गया किना करे हमको रिचार्ज वाला है नया बाबा हमें पेंशन कार्ड तो दे दे कुछ कह दे हम फोन का रिचार्ज करे जयराम माता भाषण एक दिन जब हम का सुनियो तो लाइक घूमे है ना क्या सुन जो तो सही नहीं कहते हे गो जे ही सुने ये भाषण अरे जुआन बूढ़ा सेवा करसो ए भाई जुआन बूढ़ा सेवा करसो अरे चर्चा करो देखा चर्चा करो पसी के गांव भरे गो जगाए देले हाय हाय जगाए भैया ने गड़िया से क्या सबसे बड़ा है ऐसा कुछ नहीं हुआ ओटे गोटा बांगा देखा गोटा झाड़े को हिलाना बिचारे गो जगाए देले की जोए राम टाइगरे तो बे नेता मंत्री यूपी से और जीवन बचा है रे भाई
হে গো নেতা মন্ত্রী অফিসার ওরে জীবন বাঁচালেন ভাই এ ভাই জীবন বাঁচালেন ভাই দেখা কোম্পানিও কাপে গিয়ে করে ডরে গো বড় বড় কোম্পানি লাগলো দুঃখ নাকি না ওদের কোম্পানিও কাপে গিয়ে করে ডরে গো জাগায় দেলে হাই হাই জাগায় দেলে জয়রাম টাইগারে এবারে গোটা বাঙ্গা ফিলাওয়াতি করে গো জাগায় দেলে জয়রাম টাইগারে তবে এরপর সবাই হাজার হাজার দেখা মানুষে কই ঠিক কাজা এ ভাই মানুষে কই ঠিক কাজা এখন বেচারাকে আলেন দেশে কি কাম করতে দেখলা হ্যাঁ প্রত্যেকটা সবাই এখন বিরক্ত হয় মারি যখন লাইলে দমলা ফুটি হয় তারা কাম হবে যে বাংলা লোককে খেপাই বা মানে হতে हमारा तो ठेपाई नहीं हमारा बंगाल ठेपाई नहीं है तो सीधे ही निकल गया है कोई एक और सभाए हजार हाथे अरे मानुषे कोई दिख गाजा ए भाई मानुषे कोई दिख गाजा अरे सबाई को हो है को सबाई को हो सिर में है पारे को जगाए दे लगी कोई राम टाइगारे ओ जो सबाई को सीएम ले है मारे गो जगाए दे लगी कोई राम टाइगारे ओ जो गोटा बंगाल हिला लगी चले गो जगाए दे लगी कोई राम टाइगारे तो भैया को बाजरी ओ भिखार अरे छाड़ी नहीं दे तकिया ए भाई छाड़ी नहीं दे तकिया अरे विकास महतो देखो विकास महतो लिखो झूमर गाने गो विकास महतो को सबाई कर लिया ना बड़ा बच्चे वाला लोग धीरे धीरे पटाएगा क्या मेरा कैसे निकलना कितना भीड़ है ओ जब विकास महतो देखो विकास महतो लिखो झूमर गाने गो जगाए देले हाय हाय जगाए देले कोई राम टाइगर ओ जब गोटा बांगल फिलावा बेचारे गो जगाए देले कोई राम टाइगर ओ जब गोटा घरे को फिलावा बेचारे गो जगाए देले कोई राम टाइगर वाओ আর যদি আপনি যদি খালি আমরা ভোকা না তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ তো আওতার দেখিলে সবে রকম লোক আর বহুত লোক মানা করে একদিন যাওয়া খবর আম কাকু মানা করে একদিন হ্যাঁ যে জাহান তো যাবার মন ওটাকে মানতো বাঁধি রাখলো পাগা ছাটা যাবে তো দেশনে দেখবে ছোট মোটো কথায় তো কাকে মানা করলো এক না তো ভরে গেল বুঝলেন না तो सेना के कोठा का बहती है हवा उड़ती है धूल बहती है हवा उड़ती है धूल जलती है दुश्मन खिलती है जलने वाला को जलना सैकड़ों लाख तूफान है मगर आंधी जैसा नहीं इस धरती पे लाखों ने तपस्या कर मगर टाइगर जोड़ा जैसा नहीं